Ke Jakarta. Belum beli tiket, Bu, tapi... Hai, Andy. Saying hi. Hi. Pem. Hi. Ande all, hey all. Pak Insan. Yes, dari Medan. Wow. Medan, North Sumatera. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Hai, Selamat Mr. siang. Hai, Cecilia. Apa kabar? Hai, selamat siang, Pak William. Selamat siang. Hai. How are you, Mr. Hey, Cecil, saya Ya. baru sama Ibu Grace. Saya akan kirim ini buku. Ini buku bahasa Inggris, tapi ada buku bahasa Indonesia. Saya akan kirim ke sekolah, oke? Thank you. Orang di sana akan... Thank you, Mr. Andy. Oh, sama-sama. Yes, saya ambil alih dari sini. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya William. Saya juga penulis di Obor. Pada kesempatan siang hari ini atau malam hari di Amerika Serikat, kita berkumpul dalam Zoom ini. Senang sekali karena kita bisa sama-sama membahas topik parenting dan juga belajar banyak dari penulis buku Parenting Points, Pak Andi Whitney, yang pada kesempatan hari ini sudah bersama-sama dengan kita semua. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, demi kelancaran acara, nanti ketika Pak Andi menyampaikan presentasi atau dalam sesi tanya jawab, mohon untuk audio Bapak Ibu untuk di-mute dulu. Nanti kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya atau berkomentar seputar topik pada siang hari ini. Dan juga tadi saya dapat arahan dari Pak Andi bahwa nanti pertanyaan yang akan disampaikan kepada beliau itu akan disampaikan dalam bahasa Inggris supaya konteksnya tidak berubah. Nanti untuk sesi tanya jawab, saya akan kasih kesempatan Bapak Ibu untuk mengetik di bagian chat pertanyaan Bapak Ibu kepada Pak Andi. Nanti saya akan pilih pertanyaannya dan akan berusaha sebaik mungkin untuk mengakomodasi semua pertanyaan. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup, akan saya translate kepada Pak Andi. Oke, jadi ini sudah jam 1:04 di Jakarta. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Acara pada siang hari ini bisa terselenggara dengan lancar atas dukungan Yayasan Pustaka Indonesia selaku penerbit buku Pak Andi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia juga senang sekali menyambut Pak Andi menjadi bagian dari keluarga besar Obor. Pak Andi, welcome to Obor. Ditunggu karya-karya berikutnya Pak Andi tentang parenting dan tentang psikologi anak mungkin nanti. Jadi sebelum saya membuka acara ini, ada beberapa kabar baik yang akan saya sampaikan nih kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, Bapak Ibu yang mungkin hadir pada hari ini selain menjadi seorang pembelajar, juga mungkin bekerja atau menjadi praktisi di bidang apapun. Nah, Yayasan Pustaka Obor Indonesia akan senang sekali untuk menyambut Bapak Ibu selaku sebagai penulis baru di Obor. Jadi ini saya ketikkan ya. Ini Pustaka Obor @cbn.net.id. Ini adalah alamat email Pustaka Obor. Kalau misalkan Bapak Ibu punya ide atau punya naskah yang diterbitkan, itu bisa langsung dikirim ke Obor. Ya. Oke, dan juga buku Pak Andi Whitney diterbitkan di Yayasan Pustaka Obor Indonesia dalam 2 versi. Ada versi bahasa Indonesia, ada versi bahasa Inggris. Nah, hari ini khusus Bapak Ibu yang hadir dalam diskusi siang hari ini, untuk versi bahasa Indonesia ada diskon spesial nih. Dari harga Rp95.000, kalau dipesan hari ini harganya Rp66.500 saja. Dan untuk buku bahasa Inggris, biasa harganya kalau nggak ada acara seperti ini Rp150.000 Bapak Ibu. Khusus hari ini Rp105.000. Jadi ada diskon khusus 30% untuk Bapak Ibu yang mau memesan buku Pak Andi, baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Kemudian kabar baik selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah di tengah masa pandemi ini, Yayasan Pustaka Obor Indonesia masih sangat optimis dan ingin mendorong lebih banyak lagi masyarakat Indonesia ataupun internasional untuk belajar, untuk membaca, untuk menambah kapasitas mereka. Jadi di bulan Juni ini, Yayasan Pustaka Obor akan ada bongkar gudang edisi ketiga. Itu nanti
untuk buku-buku obor lainnya di luar karya Pak Andi, kalau Bapak Ibu beli untuk 1 minggu ke depan ada diskon 25%, dan kalau Bapak Ibu beli bukunya di atas 3 eksemplar, untuk judul apapun, akan ada diskon spesial sebesar 35%. Oke? Nah, ini kalau untuk teman-teman atau rekannya Pak Andi nih, mungkin yang hari ini ada di Amerika Serikat, gimana ya caranya mau dapat buku Pak Andi? Nggak usah khawatir, karena di platform Google Playbook sama Gramedia Digital, bukunya Pak Andi sudah tersedia dalam bentuk digital. Saya senang sekali, saya merasa terhormat Bapak Ibu. Kebetulan siang hari ini saya sebenarnya cukup dilema nih, karena saya sudah bilang bisa jadi moderator di Obor, dan tiba-tiba jadwal penerbangan mama mertua saya diubah. Jadi hari ini beliau akan terbang dari Perth, Australia ke Jakarta, dan saya posisinya sekarang di airport, karena jamnya ini bertabrakan sebenarnya. Jadi nanti saya mohon maaf juga kalau di tengah-tengah diskusi saya mute suara saya, karena mungkin nanti ada pengumuman yang takutnya mengganggu acara kita, tapi itu nggak akan lama. Jadi saya minta maaf dulu sebelumnya. Oh, terus tadi lupa ucapin, untuk Bapak Ibu yang merayakan Hari Kemenangan Idul Fitri, saya sampaikan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, semoga melalui perayaan yang kudus, yang suci ini kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Dan juga menjadi parent yang lebih baik melalui diskusinya Pak Andi. Oke, tanpa berlama-lama ya. Di sini kita siang hari ini juga punya Ibu Kartini Nurdin, selaku chairwoman dari Yayasan Pustaka Obor Indonesia, yang akan senang sekali untuk menyambut dan secara resmi membuka diskusi siang hari ini. Ibu Kartini, waktu dan tempat kami persilakan, Ibu. Jangan lupa di unmute, Ibu. Oke. Oke, silakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih William. Ya, William adalah moderator dan penulis Yayasan Pustaka Obor Indonesia. William sekarang berada di Perth dan sedang menunggu mertua untuk berangkat ke Indonesia ya. Ya, pertama-tama terima kasih kepada Pak Andi Whitney. Terima kasih telah berkenan menerbitkan buku Parenting Points ya, yang diterbitkan dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Juga terima kasih kepada audiens yang telah meluangkan waktu ingin mendengarkan Pak Andi Whitney menyampaikan apa sih buku Parenting Point itu, gitu ya. Ya, buku ini adalah buku yang baru terbit 1 bulan yang lalu. Sebetulnya harusnya diluncurkan di Yayasan Pustaka Obor Indonesia, tapi karena situasi COVID-19 ini tidak memungkinkan, dan kesempatan ini adalah untuk meluncurkan bukunya Pak Andi Whitney. Ya, ini adalah acara peluncuran buku Parenting Point dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, terima kasih, congratulations Pak Andi. Mudah-mudahan dengan terbitnya 2 buku ini akan memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat Indonesia, khususnya orang tua ya. Itu saja, selamat sekali lagi. Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini bisa menghasilkan lagi karya-karya berikutnya. Itu saja William, silahkan untuk memulai diskusi siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Kartini atas sambutannya dan juga kata-kata yang sangat mendukung acara ini. Sekali lagi terima kasih Bu untuk Yayasan Pustaka Obor Indonesia yang selalu mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dan Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, saya yakin 99% dari Bapak Ibu sudah tahu Pak Andi ini siapa. Tapi untuk 1% yang mungkin hari ini baru ketemu, saya mau sedikit bercerita tentang Pak Andi. Jadi beliau ini adalah seorang, tentu seorang parent, seorang ayah, seorang pendidik, pernah berkarya di dunia pendidikan, dunia psikologi, pernah menjadi kepala sekolah juga di salah satu sekolah yang terkemuka di Korea ya Pak Andi. Kemudian Pak Andi sekarang akhirnya setelah karir beliau yang panjang menahankan waktu dan mengumpulkan niat untuk menulis buku ini yang bisa sama-sama kita nikmati. Jadi terima kasih Pak Andi, karena ada pepatah yang mengatakan is better late than never ya Pak Andi. Jadi saya rasa ini pun bukan terlambat Pak Andi. Jadi ini momen yang sangat tepat, dan untuk Bapak Ibu semua yang hadir, untuk konteks diskusi kita pada siang hari ini, nanti pada sesi tanya jawab bisa saya jelaskan juga bahwa Pak Andi ini adalah pakar PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi
kalau bisa untuk pertanyaan, untuk komentar-komentar yang diberikan kepada beliau, nanti itu seputar bagaimana sih cara mendidik anak untuk usia mungkin 2-10 tahun. Kalau untuk topik yang lebih khusus seperti misalkan hal-hal medis, nah itu di luar kapasitas dan kita tidak membicarakan itu, tapi bagaimana tips parenting secara umum untuk anak usia dini itulah yang akan Pak Andi bahas. Jadi Pak Andi, tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan Pak Andi untuk menyampaikan sedikit pembuka untuk acara launching buku ini, Pak. Boleh tolong untuk teman-teman di Obor untuk slide beliau? Sorry, you'll have to repeat it in English for me, William, so I'm Yes, clear. okay. So without further ado, Pak Andi, now we are happy to have you doing your introduction about this soft launching of your book. Thank you, Pak. Okay. Ini dulu saya mau berterima kasih untuk penonton untuk datang hari ini. Itu dengan senang hati saya bisa ketemu semua, walaupun dari kamar tidur saya ke rumah semua di luar. Biasa saya ketemu face to face, tapi ya saya coba belajar itu teknologi baru, dan ini untung kita bisa pakai sistem seperti Zoom, and I hope it will be effective untuk semua. Dian from Obor is controlling this PowerPoint. Dia mengontrol itu. So saya nggak bisa control. So saya baca dari layar seperti Anda. Tapi ya, Dian kalau bisa ke slide kedua. Halo, Untuk Mbak Dian, ya. Mau slide kedua. Mbak Dian, Mas Syahban di Obor, bisa tolong untuk slide berikutnya? Ini slide kedua kan, Pak? Yang kedua, Dian. Wait, this one? Yes, that one. This one? Saya baru bilang it's a good idea kita bisa pakai Zoom, tapi pasti ada kesulitan sedikit. Tolong sabar ya. Hilang lagi. Okay, well, I'll start. Okay, ada. Okay, kalau begitu. Okay, pertanyaan pertama itu kenapa saya tulis buku ini? Well, itu dari pengalaman saya. Ini saya kasih banyak saran kepada orang tua, murid biasa, orang tua murid. Dan sesudah beberapa tahun, betulnya antara kamu dan saya itu lebih dari 40 tahun saya ada pengalaman dalam daerah PAUD. Saya ada banyak pertanyaan dari orang tua. Dan saya pikir, okay, at this point in my career, saya mungkin lebih efektif untuk tulis buku aja. Cuma dengan ide-ide dan perspektif saya, pemandangan saya. So saya itu tujuan untuk tulis buku itu untuk kasih ide dan mensupport orang tua bagaimana tentang membesarkan anak-anak mereka. Oke, lanjut. Next slide. Okay. Can you bring it in sendiri-sendiri? Enggak. Oke, enggak apa-apa. Apa itu yang saya sudah pelajari tentang orang tua? Ini ada beberapa hal yang konsisten dalam 45 tahun pengalaman saya. Most parents want positive involvement with their child. Kita semua cinta anak kita. We want what's the best for them, pasti. Tapi many parents, banyak orang tua tidak memiliki pengetahuan atau strategi untuk
pelakuan membimbing anak secara efektif. They don't have the background knowledge. They don't know what they're supposed to do. Dan saya mau coba bantu mereka. Saya sering dapat pertanyaan dari orang tua. Just asking me simply, what should I do? Dan saya omong dengan William tadi, saya bilang itu sedikit aneh. Di dunia ini perlu izin untuk menyupir, untuk setir mobil. Perlu izin untuk menjadi guru. Perlu izin, harus belajar untuk jadi dokter. Hampir semua untuk dewasa harus belajar atau dapat izin dulu. Tapi the one most important, paling penting in your life, probably itu raising your child. And raising a child tidak ada tidak ada license, izin, tidak usah belajar, siapa aja yang bisa boleh punya anak. Tapi banyak orang tua across all social levels, all economic levels, ada banyak yang tidak tahu bagaimana harus raise my child. Ya. Lanjutnya. So, banyak kali lewat konversasi dengan orang tua, saya dengar cara yang mereka pakai itu misguided atau kurang efektif. Ini ada banyak alasan itu, tapi yang paling dasar itu kurangnya pemahaman tentang perkembangan anak. They don't understand basic child development. Okay? Nomor 2, lack of a plan, kurangnya rencana. Kalau anak-anak nakal, orang tua tidak punya rencana. Mereka sedikit seperti freak out. Anak-anak punya, kita di grocery store, anak punya temper tantrum. What do I do? What do I do? Saya nggak tahu. Bagaimana? Harus ada rencana. You already have to have a rencana in place yang anak-anak bisa mengerti. Nomor 3, ini yang paling sering saya lihat dengan orang tua. Reaksi mereka impulsif. Reaksi orang tua dengan anak kecil, kalau anak kecil sedikit bandel, responsnya impulsif, emosional atau marah. Dan ini hubungan antara anak-anak dan orang tua, ini jelek. Karena dari pemandangan anak, ini ibu saya atau bapak saya cuma omong saya waktu saya nakal, mereka teriak-teriak atau marah-marah. Tapi itu pokoknya ini orang tua yang tidak punya toolkit untuk bagaimana mengatasi situasi kalau anak-anak saya ada perhatian yang kurang. Nah, being a parent does not come with a book of instructions. Kalau Anda beli kulkas, televisi, cellphone, apa aja, ini dapat buku instruksi, ya. Bagaimana saya plug in this dan bagaimana saya pakai itu. Tapi punya anak tidak ada instruksi. Saya ingat anak saya yang saya mudah-mudahan dia dengar sekarang di webinar ini, waktu dia baru lahir di sini di Jakarta. Wah, kita senang sekali kita punya anak yang sempurna, ya. 1-2 hari di rumah sakit, waktu dia lahir itu suster datang, ganti popok dan semua. Dan hari ketiga, dia kasih anak kita ke istri saya dan saya. Dan bilang, oke, bye-bye, pulang sekarang. Wah, kita kaget. Kayaknya hampir nggak siap untuk itu. Kita nggak ada buku, we just pulang aja dengan anak bayi baru, dan ini sekarang ini terserah kita. Dan tiba-tiba saya tahu, kita mungkin kita belum siap. Untung ada ibu mertua saya yang datang setiap hari untuk mandiin, tapi pokoknya yang lain kita punya online instruction dengan bagaimana pakai ini, bagaimana pakai itu. Tapi waktu dapat
anak tidak ada buku instruksi. So, saya pikir ini salah satu masalah dengan situasi dengan orang tua. Oke, slide selanjutnya. So what is the solution? Ini gampang untuk tell everyone ini persoalan, ini the masalah. Tapi solusi apa? Parents should have specific strategies in place to help guide their child in their positive development, in positive ways. Tapi many parents itu kurang, tidak mengerti, tidak tahu. Mereka mau punya hubungan positif dengan anak, tapi mereka tidak punya buku instruksi. So, tidak ada rencana. Parents must apply expectations of their child's behavior consistently. Ini mungkin, this is the #1 problem I see in parenting. Tidak cuma di parenting, saya juga guru. Saya lihat di sekolah juga dengan guru, antara guru dan anak. Itu harus konsisten. Kalau ada peraturan, seperti kalau di rumah, kalau anak-anak baca punya buku di kamar tidur dia, dan ini peraturan dari rumah, dari Anda, itu waktu selesai lihat buku, harus kembaliin buku ke rak buku. Tidak boleh di lantai, ya, macam-macam di lantai. Tapi kalau bilang kepada anak, oh ini, pick that up, bersihin, rapiin, begitu. Tapi besoknya seperti itu juga, kamu nggak bilang apa-apa. Tapi sudah 3 hari kamu marah. I told you to put your books away. Oke, dia kembali ke rak, tapi besok lagi nggak dengar apa-apa. So itu anak harus punya peraturan yang konsisten. Dan ini susah untuk beberapa orang tua. You have to be aware of this. Because the child will only do something biasa kalau ini consistently reinforce. Kalau kadang-kadang reinforce, kalau kadang-kadang tidak, dia cepat mengerti mama atau papa saya, they don't mean what they say. Because sometimes I have to put my book away. Kadang-kadang harus rapiin buku, tapi kadang-kadang tidak usah. Ini tidak cukup untuk ngomong kepada anak-anak satu kali. Harus beberapa kali, harus sering, dan harus konsisten. Kalau konsisten, tidak usah berantem, karena anak-anak mengerti, oh ini peraturan di situasi ini, buku-buku saya selalu harus kembali ke rak. Tidak kadang-kadang harus, kadang-kadang tidak. So ini yang penting itu consistency, harus consistent. Juga parents need to be open-minded and committed to trying better approaches. Ini saya senang sekali, saya lihat yang ikut webinar ini orang yang punya anak kecil. This means to me, dari pemandangan saya, ada orang tua yang mau bikin hubungan dengan anak mereka lebih lancar, lebih positif. But to make a change, you have to make a commitment, and you have to open your mind to try ini coba caranya yang beda. Walaupun mungkin Anda nggak enak untuk Anda, mungkin sedikit susah, tapi at least you recognize harus coba cara lain. Okay, so you must be open-minded. And akhirnya itu parents must model the type of behavior they expect to see in their child. Ini penting sekali. Saya sebagai peran guru, saya lihat khususnya karena saya orang asing, ya, saya punya murid di sini atau waktu saya kepala sekolah di Seoul atau waktu saya kepala sekolah di Singapura, ada banyak macam-macam budaya. Tapi saya lihat murid, bagaimana mereka omong dengan guru lokal. Ini kasar, kadang-kadang itu kasar sekali. Dan saya pikir, di mana mereka belajar itu?
Where did they learn to speak to a person like that? Yang kurang sopan. Pasti dari orang tua. Bagaimana itu saya lihat orang yang cepat marah dan mau pukul anak lain. Di mana dia belajar itu? Kemungkinan besar dia di rumah, dia dipukul dari orang tua. So, children show what they have been shown. And so itu paling penting orang tua harus memberi contoh jenis perilaku. You show what you expect your child to do. Okay? Misalnya seperti buku-buku. You make sure that your books are kembali ke rak buku juga. Because this is the way we do it. Okay? Orang tua harus model perilaku yang Anda mau dari anak kamu. Okay? Slide selanjutnya. Okay, so kita tahu what the problem is. We know kita harus bikin commitment untuk coba cara baru. Okay, so now what do you do? Itu harus cari pengetahuan tentang pengusahaan dan perkembangan anak. You must understand child development. You have to make an effort to understand what children are about. Okay? Yang kedua, think about your interaction. Harus refleksi. Bagaimana hubungan antara anak saya dan saya? Ini semua lancar? Ini positif? Atau ini banyak negatif? Saya juga tahu sebagai guru, waktu saya guru baru beberapa tahun yang lalu, tahun pertama saya mengajar, saya ingat sesudah sekolah selesai, hari sekolah selesai, saya nyupir pulang. Dan saya pikir, aduh, hampir semua hari di sekolah, saya marah dengan murid saya. Jangan begitu, berhenti itu, jangan itu. Dan itu semua suasana dalam kelas saya, itu negatif. Dan itu orang tua juga harus pikir, waktu saya omong anak, berapa persen itu dengan manis dan sayang. Dan berapa kali itu dengan marah dan perintah. Jangan do this, don't do that. Banyak begitu. So kita harus refleksi bagaimana hubungan kita antara saya dan anak saya. Ini penting sekali. Juga tentang ekspektasi. Anda itu orang tua harus mengerti tentang kemampuan anak dan masuk akal sesuai dengan usia anak. Ekspektasi Anda untuk anak Anda yang 3 tahun pasti beda dengan ekspektasi Anda dengan anak yang 7 tahun. Ya, kalau ini semua buku dalam kamar tidur dia ada di lantai dan dia 3 tahun, ekspektasi itu tidak adil untuk dia harus kembaliin semua. Tapi tidak bebas juga. Itu you have to guide them. Kita kerjasama, tapi buku-buku harus akan kerak. Waktu mereka 7 tahun atau 8 tahun, memang itu ekspektasi yang kamu bisa kasih kepada mereka untuk rapiin kamar tidur. Ya, so ekspektasi ini ganti. Waktu mereka tumbuh, waktu mereka semakin lebih besar, lebih tua, ekspektasi bisa berubah juga. Ini kalau Anda punya 2 anak di rumah, ini salah satu situasi yang susah. Karena kamu bilang kepada anak yang 7 tahun harus begini, tapi anak yang 7 tahun bilang, tapi mama, ini adik saya, dia tidak usah, kenapa saya harus? Dia cuma 3 tahun, dia belum bisa, tapi kamu bisa. So, ekspektasi harus di-setel tergantung usia anak. Yang 4, Anda harus pasangan Anda. Anda dan pasangan Anda harus melakukannya secara konsisten kepada anak Anda. How many times di rumah, kalau anak tanya
dapat minta izin untuk sesuatu dan Anda bilang no, tidak boleh. Ini mereka langsung ke papa dan tanya papa. Karena mungkin walaupun ibu bilang tidak, mungkin papa bilang iya. Gitu. So itu suami istri, papa mama harus sama, harus konsisten dan setuju dengan ini approach and the way that you will hubungan dengan anak Anda. And itu penting yang harus sama. Dan akhirnya yang paling penting, walaupun kamu harus dihukum kadang-kadang, harus sedikit marah, harus sedikit kaku dengan anak Anda, pastikan anak Anda tahu bahwa Anda mencintainya apapun itu. No matter what, you love your child. Ini dalam bahasa Inggris saya bilang itu. I don't always like what you do, but I will always love you. Yeah, the bottom line itu you always will love your child no matter what. Itu penting waktu mereka masih kecil, and it's extra penting waktu mereka remaja. Because waktu mereka remaja itu bisa sedikit situasi bisa sedikit beda juga, and there will be times that you mungkin harus jauh lebih kasih hukuman dengan anak Anda waktu remaja, but they need to know that you always love them no matter what. Unconditional love. Okay? Nah, sebelum kita ambil pertanyaan dari penonton, saya juga mau bikin sesuatu yang jelas. Ini begini, untuk menjadi orang tua yang lebih baik, prosesnya hampir seperti perbaikan diri sendiri. Misalnya, menjalankan diet atau program olahraga, ya. Untuk memulainya, Anda membutuhkan pengetahuan dasar. Dan untuk menjadi berhasil, Anda harus bekerja keras untuk merubah kebiasaan lama. It's not always easy. Ya, tidak akan selalu mudah, tetapi percayalah, hasilnya akan memuaskan. Karena ini akan memberikan dampak yang positif terhadap anak Anda. Oke? Terima kasih. Sekarang kita akan buka untuk pertanyaan dan itu si William akan terjemah untuk saya. Saya minta maaf dulu untuk bahasa Indonesia saya. Saya lebih efektif dalam bahasa Inggris, tapi untuk penonton ini saya mau coba bikin hubungan yang lebih efektif. And untuk yang tidak ada, saya lihat ada teman-teman saya yang tidak mungkin bisa bicara bahasa Indonesia. Saya lihat Michelle, dan macam-macam. I don't know if you speak Indonesian or not, but thank you. Ibu Sonia, apa kabar? Thank you. Thank you for coming, and I hope that you got something out of that. But now we'll go a little bit. So nice to see you, Mr. Whitney. So nice. It takes me back years back. Waduh, 3 years ago, I had her son in my class. Enjoying your class. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Yeah. Thank you, Pak Andi. You are very generous in sharing your knowledge. 6 slides. I imagine if you give 20 slides, Pak, ini bukunya bisa selesai, Pak. You're very generous. Dan saya baca buku Pak Andi ini rasanya memang seperti Pak Andi berada di depan saya, memberitahu, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi sharing. Dan yang bagus tentang buku Pak Andi ini adalah beliau menggabungkan 45 tahun pengalaman sebagai orang tua dan juga seseorang yang memegang leadership role di sekolah. Jadi itu kombinasi yang sangat bagus. Dituliskan juga dalam 2 bahasa, Inggris dan Indonesia. Dan yang serunya lagi, 99 parenting tips ini itu tersedia dalam 99 subbab yang berbeda, yang kecil-kecil. Jadi bisa kita baca bukunya dari tengah, dari awal, dari akhir, tergantung apa yang sedang benar-benar kita hadapi sebagai orang tua. Dan saya sebagai seorang ayah baru, Pak Andi, saya punya bayi laki-laki usia 11 bulan, saya merasa bahwa menemukan buku Pak Andi ini sejak awal merupakan satu hal yang sangat bagus dan efektif, dan saya bisa belajar banyak. Jadi, untuk Bapak Ibu hadirin yang hadir hari ini juga, kalau memang sudah ada pertanyaan atau komentar atau yang mau ditanyakan kepada Pak Andi,
silakan langsung mengetik di kolom chat. Boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Inggris. Tapi sembari menunggu itu, saya mau tanya dulu ke Pak Andi ya. Jadi Bapak Ibu hadirin sambil mendengarkan diskusi ini boleh langsung kira-kira mau tanya apa, langsung diketik ya. Nanti saya pilih pertanyaannya kepada Pak Andi. Pak Andi, referring to your, your Aduh, buku. Mungkin baru ada pesawat yang mendarat. Okay, just while we're waiting for William to come back online, I'm looking at a couple of these questions. Ini ada yang tanya, ini sudah terlambat kalau kita coba strategi walaupun itu anak-anak kita hampir remaja. Jawabnya, it is never too late. Oh, for those of you that, is it too late to try to put strategies for children who are about to become teenagers? It's never too late, number one, to be consistent. Ini penting. Consistency ini tidak cuma untuk anak yang kecil. We must be consistent. The rule is the rule unless you can be sedikit flexible. Ya, misal begini, if you say that your teenager may go to the mall, tapi harus pulang sebelum jam 9 malam. Terus mereka pergi dan pulang 9:30. Well, that's melawan peraturan ya. Harus ada konsekuensi. Tapi sebelum anak-anak pergi, dia harus tahu. Tidak cukup untuk bilang, it's not enough for you to say be home by 9. Yeah, you say, just remember, if you don't get home by 9 o'clock, nomor satu harus menelepon saya, supaya saya nggak khawatir. You must call me so I won't worry. And number two, if it's because you're being irresponsible, then maybe next time you minta izin untuk pergi ke mall, maybe you have to pulang jam 7. Atau tidak boleh pergi sama sekali, 1 kali. Yeah? You make the consequence fit the crime. Okay? It looks like William is still lost to us. Okay. Let me read this one here. Yep. Pandi Okay. dan Yeah. Bapak Ibu semua, yeah, I'm so sorry for the connection problem. Glad to be back. Hopefully it's not interrupting the meeting for too long. Okay. Pak Andi, sorry, ya, saya kembali ke pertanyaan saya tadi, Pak. Jadi kalau misalkan kita merefer, Pak, kepada referring to your experience as an educator for more than 40 years. Maybe this is the questions faced by most of the new parents. And what sort of criteria that you suggest for us as a new parents in choosing, let's say, kindergarten for our children? Very good question. I've been asked this a lot, and as back when I was in my role as kepala sekolah, saya juga seperti do all the marketing. So kalau ada orang tua baru yang masih cari sekolah, I'm now the marketing team and try to sell my school to them. So I understand. What is important, and I'm very comfortable telling parents, here's a basic list of questions. Ini ada beberapa pertanyaan untuk kalau kamu mau ikut tour di sekolah, tanya mereka. Nomor 1, kalau Anda omong dengan kepala sekolah atau dengan guru, ask them, what is the basic philosophy of your school? What do you believe about children? Dan kalau mereka bisa kasih jawaban cukup bagus dan lancar, okay, ini plus, ini positif. Tapi kalau mereka, di sini ya kita suka anak, dan begitu, it shows sesuatu yang negatif. Okay, so ask them about their philosophy. Don't ask them specific questions. Do you do this? Supaya mereka bisa jawab ya atau tidak. Okay, ask them a general. Please tell me about the philosophy of your school. Okay, ini nomor 1. Nomor 2,
tanya kepala sekolah tentang bagaimana pengalaman guru Anda. Rata-rata berapa tahun mereka mengajar. Okay? It's good in a school to have new teachers, but it's also good in a school to have teachers with a fair amount of experience. And then a follow-up question is, rata-rata, how long do teachers stay at your school? Berapa lama mereka kerja di sekolah Anda? If it's 4 atau 5 tahun, rata-rata, ini tanda bagus. Tapi kalau last year, 75% guru itu baru, that would make you wonder like, what's happening? Apa terjadi di sekolah ini? Kenapa ada 75% yang keluar? Saya ini mungkin kurang stabil. Apalagi ekspektasi Anda, apa itu ekspektasi Anda untuk orang tua? How can I get involved in your school? Is there a place for parents to get involved in your school? So these are all things that will give you an idea about how well organized the school is. Do they have a well-articulated curriculum? Is the philosophy of the curriculum cocok with what you want? I know another question that I faced in the past was, about the curriculum, itu academic versus lebih personal. And this is a philosophical question that when I was kepala sekolah, I would tell parents, we believe in learning through play. Learning through play, itu fondasi sekolah kita, learning through play. Tapi ada orang tua yang karena dulu ingat saya di Korea dan Singapura, ada orang tua yang mau sekolah TK yang fokusnya akademik sekali. Dan saya terus terang dengan orang tua, saya bilang, ini pasti ada akademik dari acara kita. Tapi that is not the focus. We don't believe in pushing children. And saya tahu ada orang tua murid yang bilang, okay, udah bikin keputusan, saya nggak mau sekolah ini. Karena saya mau sekolah yang dorong saya dengan akademik. Ya, and that's okay untuk saya sebagai kepala sekolah. If that's the kind of school they're looking for, mereka pasti nggak senang di sekolah kita. Ya, kita percaya 100% the best way learning through play. But if that's not what they're looking for, then it's better they go look for another school. Yeah. So the parents sebelum cari sekolah harus refleksi diri. What is important to us, Mama dan Papa? We're going to spend money to send our child to school. What are we looking? What is important to us? So those are sort of some of the things that they would need to do. Harus bikin PR sebelum ketemu sekolah atau kepala sekolah. Okay, thank you, Pak Andi. So you are saying that maybe reputation is somehow important for in choosing the school, but looking at the environment where the teachers work is also not less important than that one. Oke, ada beberapa pertanyaan menarik yang sudah masuk nih dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf tadi atas masalah connection saya. Jadi yang terlihat di sini adalah pertanyaan dari Ibu Sahnas, Ibu Ria, dan juga Ibu Mirah. Jadi nanti kalau tadi yang sudah mengetik pertanyaan dan namanya tidak saya sebutkan, boleh minta tolong diketik lagi supaya bisa saya bacakan. Pak Andi, ini pertanyaan dari Ibu Sahnas. Jadi her second born, 3 years old, is always tantrum sometimes. He always throw his toys and hit somebody. And she's confused because she never model this act in front of the child. So you have any recommendation, Pak, for a 3 years old? Yes. First of all, kalau anak-anak punya temper tantrum, don't think it's a reflection on you as a parent. Temper tantrums are very normal, and hopefully they don't go on for a long, long time. And hopefully they don't happen sering, yeah? But a temper tantrum should be expected. But take the temper tantrum as a sign of your child's inability to understand or do something. For a child that's 2 or 3 years old, one of the most difficult things for a child at that age to do is share
with another child. And they want to grab a toy away from someone, or if someone tries to take a toy from them, they hit them with the toy. I mean, you have to, again, this is a case, harus ingat the usia, the age of the child, okay? Understand that around age 2, 3, and 4, you're going to get an occasional temper tantrum, okay? So don't think that reflects on you, okay? Okay. But this is one of those things you have to have a plan. What am I going to do? Kalau, this is where you have to be sure that your child understands the situation. Most temper tantrums, I mean, yeah, they happen at home, tapi banyak temper tantrum terjadi di luar, di grocery store, di mall, di tempat umum, ya. I'll give you contoh. You go shopping, grocery shopping with your child. Masuk ke groceries, you beli sayur, beli ini, beli itu, and then you come to the aisle, ada permen. Ya. Dan itu, you ever notice, rak permen selalu tingkatnya sama dengan mata anak yang hampir 3 tahun, 4 tahun. Ya, it's right, the candy is right at eye level. Dan pasti anak Anda tanya, Mama, boleh saya punya permen nggak? And you say, tidak hari ini, maaf ya. Dan dia bilang, tapi saya mau permen. Nah, Mama bilang tidak. Saya mau sekali. Dan dia semakin upset, ya, mulai nangis. Dan kamu coba, karena mungkin kamu baca buku ini, bilang, oh, Andy bilang harus konsisten. Okay, no means no. And the child gets more upset and more upset, sampai dia jatuh di lantai, dia teriak, dia nangis, dan itu kamu lihat ada orang yang belanja, yang looking at you like, what kind of a parent are you? Ya, kamu malu sekali, and you go, oh, okay, kepada anak, boleh pilih satu. Well, you just reinforced and you guaranteed that kind of temper tantrum behavior will occur again because you reinforced it. You reinforced that your child learned, saya minta dengan sopan, tidak dapat. Tapi kalau saya punya temper tantrum, yang saya teriak berisik sekali, I get what I want. And that's what you teach them by giving them the candy. Dan saya punya, ada ibu yang tanya, tapi Andy, saya malu sekali. Orang-orang di sana, mereka lihat saya like, what kind of a parent are you? And I said, do you know who that person is? Oh, enggak, ini orang asing. Who's more important in your life? This person that you've never met before, or your child? Your child is more important. You have to do what's right for them, not what's right for somebody who happens to be walking past you. Okay? So, begini, to back up, if that is a problem, to be fair to your child, sebelum Anda dan anak Anda masuk ke pasar swalayan, Anda harus bilang, hari ini kita akan belanja makanan. Tapi maaf ya, hari ini tidak boleh dapat treat, ya, permen. Tapi saya akan kasih Anda mungkin 10.000 dan kamu boleh beli apa aja dari buah, dari apa aja yang kamu mau, tapi tidak boleh permen. Kalau cara begitu, the child now feels like they have some control. Okay? It's maybe not 100% yang mereka mau, but you've not just said absolutely no. You've tawar sedikit. You don't always have to tawar, but you give them a choice. Kasih pilihan kepada anak, tapi bisa pilihan ini atau pilihan ini. Tapi pilihan permen, ini bukan pilihan. You can choose apple, banana, atau anggur. Which do you want to choose? Now the child feels like mereka punya pilihan.
Kalau mereka bilang saya mau permen, bilang maaf itu permen ini tidak salah satu contoh pilihan. Ada apel, jeruk, anggur. Which do you want? Okay, so itu lebih adil. Ini compromise. But there is not, I cannot give an answer that's 100% jamin. Just expect that your child at some point in their life is going to have a temper tantrum. It's normal, but how you react to it is very penting. You must be calm. Jangan marah. Show kasihan kepada. I know it's hard. I know it's hard. Kalau kamu lihat semua permen ini susah untuk tidak boleh dapat. Saya tahu, saya mengerti, ya. Tapi kalau kamu juga get upset, jadi marah dan teriak dengan anak, tiba-tiba anak pikir, lihat, saya dapat banyak perhatian dari orang tua saya. And that just reinforces that kind of behavior, okay? I could do a whole hour talk on temper tantrums, okay? But that in a very concise way would be the way to do it. Just understand your child's level and understand that a temper tantrum itu salah satu tanda dengan frustrasi dari anak Anda. Yes, thank you Pak Andi. So untuk Bu Syahnas jangan discourage karena temper tantrum itu bisa terjadi by nature karena memang anak itu somehow kita expect mereka untuk develop that kind of emotion, tapi juga reaksi yang tadi Pak Andi katakan itu jauh lebih penting. Pak Andi, another question from Ibu Ria. So she's curious about how to make a good arrangement because she has more than one child. So let's say one child is 7 years old, one is 4 years old, and the other one is 2 years old. What is the best formula in creating the rules at home? Yeah, first of all, I mean, this is a very common question because the easiest, yang paling gampang untuk orang tua is punya satu peraturan. The rule about picking up the books is, that's the rule. Pick them up, harus kembali ke rak buku. Atau mainan harus dalam kotak mainan, ya. Tapi with the youngest child, ekspektasi itu beda. So the quick answer here is you probably have to have a different expectation for each age of the child in general. For specific ekspektasi, ekspektasi yang specific. Tapi yang general expectation, we are always kind to each other. We are always polite. We always think of others. We're always loving. That itu untuk semua usia, okay? But as far as a specific rule, like, oh, kenapa kamu, kalau anak yang 7 tahun bilang, kenapa ibu selalu bantu dia rapiin buku, tapi saya harus sendiri. Itu tidak adil. Ya, dan cuman bilang dengan suara yang sopan dan kalem, ya, you already know. Kamu sudah bisa kembaliin buku sendiri. Dia juga baru belajar. Dia nggak tahu seperti kamu karena dia cuma 2 tahun atau 3 tahun. Karena itu saya harus bantu dia. Atau mungkin Anda bisa bantu dia. Waduh, kalau kamu dan kalau anak yang 7 tahun bantu anak adik, you give lots of verbal praise. Oh, you're such a good helper. Oh, wait till mommy comes home. I'm going to tell her what a good job you did in helping your little brother. So you try to use that as a way to, itu sedikit manipulasi, but the point is you have children of different ages. Your expectations are different. I have a couple of my former teachers here, Corey and Cecile and others that are here. We know that from grade level to grade level, the classroom rules are different. The expectations are different. Why? Because the children are different ages and they have different abilities. Generally, the older the child is, the more sophisticated their abilities, the more you can expect of them. Conversely, the younger the child is, the less we can expect. Or we have to harus distel ekspektasi. Okay, it doesn't mean you give the young children, they're not bebas.
to do whatever they want. No, we still must be polite, kind, helpful, right? But in a way that's appropriate for a 3 or 4-year-old. And then that looks different in what you would expect of a 7-year-old. But if you can get your 7-year-old to bantu dengan menjaga anak yang adik, be sure to give them positive reinforcement. I am so proud of you. You're such a good help for me. You're such a good big brother or big sister. Waktu kamu umur begitu, kamu juga nggak bisa, saya harus bantu kamu. So you have to accept it and show the children that there are reasons for different expectations for the same kind of rule. Yep. Thank you, Pandi. Another interesting question from Mira. Mira is basically asking about what if a child was traumatized by the exposure of violence from the adult. But I think I want to kind of revise this question. What if one child is exposed to violence from adult, from parents, from extended family, but also from the gadget or from the media that they consume? What to do? I'm sorry, I didn't get the last part, William. And also from the media, from the gadget that they consume, okay. from TV, let's say. Yeah. My first rule when I sebagai guru atau kepala sekolah, waktu saya lihat anak yang murid yang agresif, dan ini cukup agresif, saya harus panggil orang tua murid datang ke sekolah. My first question is, mereka nonton televisi berapa banyak? Because a lot of that kind of aggressive behavior comes from TV, okay, or computer games or whatever. Okay, that's another whole different discussion that we could maybe have another time. So that's question number one. If the violence that they are observing is, gee, I hate to say it, but antara bapak dan ibu, I'm reluctant during this webinar to give advice about that sort of thing, because that gets into sort of family counseling and what are the problems, and it gets much deeper than the kind of problems that we're sort of looking at and talking about today. And it needs to go definitely to a much higher level than what I'm able to do here today during a webinar. I mean, that is a serious, serious problem. It should be brought to the attention of the kepala sekolah, and then there are strategies and protocols that they must go through. If the child is a victim or penonton of adult violence in their home, that is a serious, serious problem that, again, I don't really feel appropriate to discuss here at this webinar. But if it's just your standard, kids are getting aggressive because, here's the one yang saya sering dengar dari orang tua, waktu saya kepala sekolah, mereka komplain dengan saya. Mereka bilang, Andy, kenapa sebelum anak saya masuk ke sekolah Anda, dia kalem, baik, dan semua. Tapi sejak dia datang ke sekolah, waduh, dia agresif sekali. Dan saya setuju, saya tahu, ini lingkungan beda dari rumah. Ada kompetisi banyak, ada beberapa murid yang punya perilaku yang kurang bagus. But we can use that, pakai itu sebagai informasi untuk menjelaskan kepada anak-anak. Mungkin anak itu dia agresif karena bla bla bla, kasih alasan. Mungkin dia nggak punya banyak perhatian di rumah. Mungkin ada banyak alasan begitu. So, tapi lihat, bantu anak Anda lihat dari perspektif jauh. Just because that child behaves like that, you understand ini salah, ini kurang bagus, dan ini alasan kenapa. So, jangan pakai itu untuk model. Ya, you know it's wrong. You know the difference. Ada beda antara right and wrong. Ya, you can see that his behavior is not good behavior. So jangan ikut dengan dia begitu. Yeah. That's very difficult, and it is a change that parents will notice in their child sebelum mereka ada pengalaman dengan sekolah, dan waktu sesudah mereka udah masuk sekolah. Ini anak
bisa mungkin dengan bahasanya, mungkin mereka pakai bahasa kasar, ya. Atau juga sebagai waktu saya peran guru, saya dengar bahas dari murid yang, waduh, dari mana dia dapat kata-kata begitu? Pasti dari orang tua di rumah. Ya, ini kasar sekali. Saya bilang, tidak boleh omong begitu di sekolah. Oh, kenapa? Karena ini kata itu tidak sopan. Oh, tapi ayah dan ibu saya sering pakai itu di rumah. Ya, tapi dia tidak tahu ini tidak sopan. Okay? So, it's difficult. There's going to be exposure to different kinds of behavior. The best we can do sebagai dari peran kita orang tua is to explain, you recognize that's not good behavior, so jangan ikut seperti dia. You know the difference. Oke, thank you Pak Andi untuk pencerahannya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu hadirin, hal-hal yang dikatakan Pak Andi ini terkait dengan relasi anak dengan orang tua, relasi anak dengan keluarga yang lain, dengan lingkungan sekitar, bahkan dengan makanan, itu dibahas lengkap dalam buku Pak Andi yang diterbitkan dalam 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. Dan khusus hari ini, Bapak Ibu yang hadir di diskusi atau soft launching buku Pak Andi, itu bisa mendapatkan buku versi bahasa Indonesia, diskon 30% dari harga 95.000 menjadi 66.500 saja, dan buku dalam bahasa Inggris dari harga 150.000 menjadi 105.000 saja. Nanti bisa langsung dipesan melalui email, salah satunya ke email Pustaka Obor yang mengirimkan link Zoom kepada Bapak Ibu sekalian. Juga untuk rekan-rekan Pak Andi yang berada di luar Indonesia yang ingin mendapatkan buku beliau, you can actually go to Gramedia Digital or Google Playbook because the e-book format is now available thanks to technology, Pak Andi ya. Jadi another question from Pak Irsan. Pak Andi, Pak Irsan is actually asking about how is the best strategy in educating children with different learning needs. But I want to reframe the question into this, Pak. What is the best formula or the best cues for parents in finding the child potential? Yeah, it is often a conflict. Ini sering konfliknya. Ada sesuatu yang orang tua mau untuk murid, untuk anak mereka, and then there's the kapasitas sekolah. Now, ini memang itu khususnya di Indonesia, itu tidak ada banyak acara atau program untuk anak-anak yang punya special needs. Ada sekolah yang begitu, tapi enggak sebanyak. And that's really too bad. The other thing is that the saran yang saya kasih kepada orang tua is please do your best. Saya tahu sebagai orang tua, you want what's best for your child. Okay? You want your child to become doctor. You want your child to become insinyur. Tapi juga harus hormat. You have to respect the child and what their interests and needs are. Okay? Tapi tidak, ini jawabnya tidak paling kiri atau paling kanan. Harus cari di tengah. If you push a child beyond their capability, kalau itu sering terjadi, the child starts to feel that you do not accept them or appreciate them for who they are. Okay? So if a child is struggling and has special needs, it is a challenge to find the right balance for that. As going back to your earlier question, when you're out looking for schools, you have to find a school that can accommodate, recognize, appreciate, and accommodate the struggles that your child is having. I have a parent here that I'm looking at right now that was the father of one of my students many, many years ago here in Jakarta, who had a child with special needs. There was absolutely nothing wrong with her intelligence, but she had some other challenges that I don't know how many schools they interviewed,
until they came to my school and we found a home for her because we could accommodate her needs. I think there were lots of other schools that were willing to admit her, but upon further, deeper inspection by the parents, they weren't really able to accommodate her needs truly. And so, you know, again, this, I don't mean to avoid the question. I can't really talk specifically about, there are so many different types of special needs. But I would say you have to find a program that is sensitive, understands, and is accommodating to the child and sensitive to what they need, and be very, do your homework in investigating the school to see whether they can meet the child's needs. But also, as a parent, if it's not something like a learning disability, just they're not taking much initiative or they don't study very hard or whatever, be very careful. There's a very fine line about pushing your child. Sometimes children need a little bit of a positive nudge and encouragement, but if you do that too much, you're likely to get the opposite results you are after. And I say this to parents many, many, many times. You have to allow the child to become the child they were meant to be, following their own interests, using their own capabilities. And yes, you want to help them be open to trying new things, but you have to understand that just because you want your child to become a doctor, mungkin mereka tidak mau. And there can be a conflict here, and it has to be just ongoing conversation between you and your child as they grow and develop. Number one, you're trying to keep them open-minded, but you too need to be open-minded and respect your child's interests and desires and capabilities. It's a hard thing for some parents to accept sometimes. From Jenny, do you have any thoughts on putting or sending child into daycare, or maybe at the same time, I'm going to ask you, do you have any thoughts as well about sending a young child at a very young age, let's say 1 year old, and sending them to formal school? Yes, I do have some thoughts about that. Ini tergantung options. If you are, as a parent, if you're from a two-career family, both parents in the home are working, then you have to find some kind of care for them. Okay? Ini keputusan yang orang tua harus bikin. Yes, because of our financial situation, or yes, because of whatever reason, we both, mama dan papa, mau kerja di luar rumah. Okay? We have to face the fact that we need to have childcare. Now, is the childcare sekolah, preschool, playgroup? Atau do we hire the best nanny we can find? Okay, I'm not going to sit here and give a judgment. Parents have to decide if it's important, if it's that important that they both want to work outside the home, which I respect, then they have to make the hard decision of what are we going to do for childcare? Are we going to get a nanny and stay at home with the child, which has its pluses and minuses? Are we going to look for a preschool, play school, daycare? Is it going to be the kind of quality we want? Is it going to set the kind of standards that we expect? I mean, there's so many variables here. If you've decided that both mother and father akan kerja di luar, then okay, that part of the discussion is done. Now, konsentrasi kita harus, we have to cari itu play school, playgroup, preschool, TK, whatever, nanny that we feel is the best fit for our situation. But just be ready to understand the child is going to not have trauma, probably, but
many children, most children, will have separation problems. They won't go forever, but it will be difficult to separate. Ini salah satu yang juga susah kalau punya nanny di rumah dan mama dan papa pulang sesudah jam 6, jam 7 malam. Mereka tidak banyak kesempatan untuk main-main dengan anak. Yeah? And maybe the child becomes closer to the mbak, yeah, to the nanny at home. And that bothers parents. Well, I don't really have advice for that other than this is a choice that you have to make. So if that's the situation, if both parents kerja di luar and your child is being supported in their development by others, you have to harus pastikan waktu kamu pulang, you have to spend quality time, quality purposeful time with your child. You want to be the one to bathe them. You want to be the one to put them to bed. You want to be the one to read them a bedtime story. Saya pernah, waktu saya di Korea, saya punya bapak yang dia kerja ini sistem di sana, bapak kerja sampai ya jam 10 malam. Dia tidak pernah lihat anak dia except hari Sabtu, hari Minggu. But dia pengen sekali punya pengalaman dengan anak dia. So what he did, walaupun dia di kantor, setiap malam jam 7, dia punya bawa buku ke kantor, buku anak, dan dia Skype dengan anak dia. Anak dia di kamar, di tempat tidur, punya iPad, dan bapak dari kantor baca buku kepada dia. Aduh, in a situation like that, I feel very comfortable that, okay, they're doing everything they can to have reasonable relationship and experiences with their child. Yeah. But saya juga dengar, saya tanya, waktu saya guru di sini di Jakarta, saya tanya murid saya, ada 16 murid, angkat tangan kalau kamu setiap malam makan malam dengan bapak dan ibu, makan malam di satu meja. Tidak ada satu yang angkat tangan. Okay? Life is different now. Waktu saya kecil, every single night, kita makan berkeluarga. Bapak, ibu, adik, kakak, dan saya. Every night. And now it's just something that doesn't happen. So life is different. Daycare, preschool, there are pluses and minuses, okay? So if you're going to go that route, cari lingkungan, cari sekolah, cari daycare, yang plusnya ada jauh lebih banyak daripada minus. That's about the best we can say. Thank you, Pak Andi. Dari sini juga ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang masuk. Saya menyampaikan sekali lagi tanpa bermaksud mengecilkan atau tidak menghormati pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan atau konteks yang akan Pak Andi bahas pada acara siang hari ini seputar pendidikan anak usia dini, yang hal-hal yang lebih umum, tapi hal-hal yang masuk ke hal yang teknis, seperti misalnya bagaimana cara mendidik atau memberikan arahan kepada anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Kita tidak membahasnya ya Pak Andi pada siang hari ini. Oke. Jadi mohon maaf Bapak Ibu untuk pertanyaan itu nanti mungkin bisa langsung ditanyakan secara pribadi ke Pak Andi. Saya ada satu pertanyaan Pak Andi. It's a question from Ibu Era Pak Andi. So what is the best thing to do for the parents with a child who is raised by so many hands? So let's say parents are working and then the child spend a lot of time with grandmas. So based on my experience, Pak Andi, if my mom didn't give me the thing that I wish I had, my grandma would give it to me. Of course. So I think this is also the classical problem as well as a modern problem. Yeah. Yes. Any thoughts on that, Pak? Yes. This gets a little bit sensitive because to me, I grew up with my grandfather on my father's side and my grandmother on my mother's side lived very near me. And so saya sering bisa ke rumah mereka. And it was a very positive, good experience, okay? So any child
yang masih punya grandparent yang masih hidup, this is a gift. It's wonderful kalau ada sekolah ada Grandparents Day, ya bisa invite grandparents datang ke sekolah. So of course we want to encourage a positive relationship between the child and the grandparent. The problem is where it becomes very sensitive. Maybe you have a rule in your house about how many cookies your child is allowed to eat. Maybe one. After school, you can have one. After dinner, you can have one. That's the rule at our house. Tapi kalau kamu nggak di rumah dan ada opah, ada nenek di sana, dan itu anak makan satu cookie, dan terus dia bilang, oh saya mau lagi, pasti nenek akan kasih satu lagi, dan satu lagi, dan satu lagi. This is where it is very sensitive. But if kalau Anda berani, kalau orang tua berani, harus duduk dengan grandparents dan terus terang, dengan sopan, dengan hormat, dengan semua. Dan bilang, tolong bantu kita. Kita ada beberapa peraturan atau ekspektasi. Bukan peraturan, that sounds so seperti militer. Ya, ini ekspektasi. Okay? Ekspektasi itu anak-anak, semua anak harus sikat gigi sebelum mereka tidur. Tapi kalau nenek ya di rumah dan kamu nggak di rumah, dan anak-anak bilang, nenek dia tidak paksa saya untuk sikat gigi, ya. Anda harus terus terang dengan sopan, dengan hormat dengan nenek dan bilang, tolong bantu kita. Tolong bantu si anak kita. She's having trouble getting into the routine of brushing her teeth. We try very hard to require her to, like, seperti she doesn't get a bedtime story sampai dia sikat gigi. Tapi kalau grandma di sini, ya semua bebas. So harus terus terang dengan nenek, bilang, tolong bantu kita. This is not for us. It's for anak kita. They need to brush their teeth. They need to understand that is something you do every morning and every night. But they will challenge you. Tapi jangan, don't give in. Yeah? Please, we love you to be here. We love having you in our child's life. We feel comfortable knowing that she's well taken care of, but please respect the expectations that we have, you know. And then I would just say to you, good luck, because ini memang susah. It's sensitive. It's just not an easy problem. But do make an attempt to get any caregiver, whether it's a babysitter, suster, whatever, make sure that you know, they understand your expectations. Now, let me just quickly say about the opposite of that. I've had, waktu saya guru pre-K, I had parents come to me and say, please make sure my child eats all of their snack. They send snack from home. I see you smiling, Michelle. You know, this is a very common problem. And you know what I would tell parents? Once I got percaya diri cukup, I say to the parents, what I do is I will make the food available to the child and I will give them a amount of time to have the food in front of them, but I will not force children to eat. Okay, there's a whole, well, I've actually written a couple of chapters in the book about eating problems, and many eating problems come from when parents with the best of intentions force children to eat. And then it takes on this whole different dynamic of trying to control the child and the child controlling you, and it's just not worth it. The best, what I tell parents when I was a teacher, the best I can do, saya jamin your anak Anda
makanan yang mereka bawa dari rumah, itu mereka ada kesempatan 20 menit, mereka harus duduk, makanan harus di depan mereka, dan saya kasih mendorong sedikit, I give encouragement and suggestion, come on, it's time to eat, try a little bit, tapi saya nggak paksa. And actually, I believe I get them to eat a lot more than an adult who is trying to force their child to eat. So as much as I say we have to be consistent, we also have to be a little bit flexible. Yep, thank you Pak Andi. Ini ada beberapa tadi pertanyaan yang masuk soal pemesanan buku Pak Andi. Jadi sekali lagi saya ingatkan, untuk buku edisi Indonesia harganya khusus hari ini 66.500. Kemudian untuk buku edisi bahasa Inggris itu harganya Rp105.000. Dan untuk teman-teman yang for those who cannot go to Indonesia to purchase Pak Andi's book, you can buy online from Gramedia Digital or from Google Playbook. It's available right now. Kita masih punya waktu 7 menit, kalau sesuai jadwal, masih boleh 1-2 pertanyaan dari Bapak Ibu hadirin ya. Tapi sementara belum ada pertanyaan baru, Pak Andi, what happened if, just in case, I hope this is not going to happen, our child is a bully? Yeah. Okay. I actually have a little cheat sheet here because I wanted to make sure this is ini topik panas. Yeah. So I don't mean to be iklan for my book, but I have one chapter in the book about if your child is bullied and another chapter if your child is the bully. Okay. So let me talk right now about if your child is the bully. Okay. First of all, peraturan nomor 1, jangan overreact. Okay? Don't freak out. Don't, especially, khususnya di depan anak Anda. Don't go, oh my God, I heard from your teacher you were bullying children today. Oh, what kind of a child are you? Jangan kasih reaksi begitu. It's going to make things worse and it's going to perpetuate the problem. Okay? Number 2, understand itu bullying, itu perilaku yang dia belajar. It's a learned behavior. He wasn't born being a bully. There are some things, if we talk about temperament, that children are born. Children are born a little bit passive. Children are born a little bit more creative. Children are born a little bit more macha-macha, okay? That's another topic, okay? But bullying, a child isn't born as a bully. A child becomes a bully. So we need to try to figure out what's the underlying reason. By being a bully, what is this satisfying in the child? And usually, when we talk about older bullies, teenage bullies or adult bullies, these are people that probably were bullied themselves. If it comes to physical bullying, it's usually a child that's bigger and stronger than his peers. And I say his because most times it's a boy, although girls do bully, mean girls, they bully as well. It's usually a sign that something is not going right in that child's life. Something that is missing, that bullying makes them feel better. It gives them control over another child. It makes them feel powerful. So maybe, not to always blame it on the parents, but maybe the child at home feels powerless. You don't give them any choices. You're always telling them what to do in very harsh, strong words. And so maybe when he gets to school, he's got some students there, colleagues, peers, who are less assertive, less aggressive, and are easier, and it makes him feel good. Look, my mother or my father is always angry and telling me what to do. Now I can turn around and I can do that to someone else, okay? So that's one thing you want to explore. What's the reason for their bullying? If the child is more than, I would say, 6 years old and older, you should sit down
in a quiet time, without emotion, in a very calm way, and explain to your child the problem. Ask them about it. What did you do with this child today? What happened? How do you think that child felt? You try to get them to take the perspective of the child who's being bullied. How do you think that felt when you were teasing him and laughing at him for what he was wearing or something? That's why I say age 6 and up, because younger than that, they can't be that self-reflective usually, okay? Explain in very clear but simple terms the effect that he's having on the other child. Say, do you know when you do that to him, it makes him very sad. In fact, sometimes he doesn't even want to come to school because he knows that you're there and he's afraid that you're gonna keep bothering him. Did you know that? And many times, particularly if the child is only 6 or 7, that child really didn't understand that it had that big of an effect. Okay, the child was getting some enjoyment out of it, but he didn't really realize the perspective of the child who he was bullying. Always be calm and consistent when you're talking to your child about this. Don't get angry at them, because all of a sudden you start to become the bully because you're bigger and stronger and you have a higher social position. You know, that's how he probably looks at it. Like, oh, here he comes again. Now I'm going to get the lecture. But if you're calm, loving, try to be understanding, but terus terang with what the problem is, you'll get a lot more awareness from him. Make a plan with your child. If it's serious enough, I would try to meet with the child and the child's teacher, or even the principal of the school, and together come up with a plan, but not so much focusing on, if you do this again, this is what's going to happen to you. There might need to be a little bit of that, but focus on helping him understand what you can do instead of behaving like that. And then the focus should be, I'm going to follow up with your teacher every day. Let's have a plan. You're going to do something kind. We want you to do one kind thing to that child every day. And when you come home from school, I want you to come and tell me. Or, teacher, would you write it in a little note for me, or send me an email that my child did something kind to that other child today, and really celebrate that. See, I knew you could do it. That's the right way to behave. I'm so proud when I hear these good things about what you're doing. Oh, you've made him so much happier. He's a really happy child now. You see, so celebrate the positive. Try not to focus too much on the negative. Now, again, this is children up through about age 8. If you're talking about a teenager that's bullying, it's a whole different world. It's a whole different problem. And I frankly don't have a lot of advice for that. But just make sure that you're giving the clear expectations and give them ideas of what they can do to make it better. Specific ideas. Like maybe tomorrow, how about you try to sit next to him during snack time? How about you share some of your lunch with him? How about you ask him to play with you? How about something? And then follow it up when he comes home from school. Did you do something kind today with that person? And if he did come up with something that he did that was kind, really make an effort to celebrate it and say, I can't wait until your father comes home. I'm going to tell him about what you did today. I'm so proud of you. Okay? Because oftentimes it's a child that he himself needs adult attention. So positive attention is better than negative attention. Thank you, Pandi. We have so many interesting questions left, but just to wrap up, question from Ibu Sahnas, what if our children's closest friend is a bully? I think it's also a topic that's covered in Pak Andi's book, so you can read that in his book, Ibu. And also for Ibu Cecilia, yeah, in the context of 2-year-old child, yeah, you can also find the information in Pak Andi's book. Also, Pak Andi, final question from Sanwira Kusuma. So, what is the best way to build understanding
to parents with children with special needs or any other requirements, so that they are not finding excuse all the time, and how to build their understanding, Pak? That's a real challenge. Some parents are extremely strong advocates for their child with special needs and have little tolerance for those that don't accept their child or respect and are willing to accommodate their child. That's very difficult. I would just say, if I'm speaking to school teachers, you make every effort you can to mainstream special needs children into your class, and try to find those little things that the child is very capable of doing and emphasize that. And I'm a very strong advocate that I want all of my other students, when I was a teacher, in my class, to have a child with special needs in there, to learn empathy and learn that everybody has their strengths and weaknesses, and try to spin it as an opportunity to learn that we're all different. We all have strengths, we all have weaknesses, but the things that we do share is it's always important to be kind to each other, to help each other, to be thoughtful, and love one another. And then just hope from there. I actually find that young children are much more accommodating. If we can set that tone early on, then by the time they're in late elementary school or middle school, that you don't get the kind of exclusion and whatnot. I mean, I've had a number of children with special needs in my class, and I've always been surprised, with a little bit of effort on my part, to talk about it with everybody in a way that at that age level that they can understand, that they just become another member of the class, and it really is not a big deal. Yeah. Oke, brilliant. Thank you, Pak Andy. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf sekali lagi kalau tidak semua pertanyaan berhasil saya akomodasi, karena keterbatasan waktu juga itu yang akan memisahkan diskusi kita pada siang hari ini. Tapi jangan khawatir, mungkin kita punya ratusan pertanyaan atau ketidaktahuan atau kebingungan seputar parenting. Nah, Pak Andi sudah merangkumnya dalam 99 tips parenting, yang bukunya bisa Bapak Ibu dapatkan. Diskon khusus untuk buku berbahasa Indonesia 66.500, buku berbahasa Inggris 105.000. Kalau yang suka buku format e-booknya sudah ada di Gramedia Digital dan ada juga di Google Play Books. Nah, ini kabar baik yang tadi di awal saya sampaikan lagi. Bapak Ibu, jujur saya sebagai seorang ayah dari bayi berusia 11 bulan, saya katakan bahwa hal yang paling membahagiakan di dunia ini adalah menjadi orang tua. Tapi hal kedua paling bahagia adalah menjadi penulis. Nah, saya jadi penulis di Obor juga sama dengan Pak Andi, dan kalian bisa tanya ke Pak Andi bagaimana rasanya menggenggam buku kita ya Pak Andi. So you can imagine how wonderful it is holding your book with your name on it, and that's just priceless. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi penulis juga, Obor membuka tangan selebar-lebarnya. Bisa kirimkan naskah Bapak Ibu ke pustakaobor@cbn.net.id. Nanti akan direview dan mudah-mudahan bisa dibantu penerbitannya. Tapi untuk topik parenting, topik ilmu sosial atau keilmuan spesifik, Obor itu nomor 1. Pasti membantu Bapak Ibu sekalian. Kabar baik kedua yang saya ingin sampaikan adalah, di samping buku parenting tips dari Pak Andi, 1 minggu ke depan untuk semua buku Obor yang Bapak Ibu bisa lihat di websitenya www.obor.or.id, itu semua bukunya diskon 25% khusus untuk Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Kalau membeli lebih dari 3 eksemplar, diskon khususnya 35%. 1 minggu dari hari ini. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Follow juga akun sosial media Obor di Facebooknya, Yayasan Pustaka Obor, kemudian di Instagram, Pustaka Obor_ID, juga punya channel YouTube-nya, dan stay tune untuk semua acara, promo-promo, atau info-info menarik yang tentunya enriching untuk kita semua. Jadi akhir kata, sekali lagi saya mewakili teman-teman, rekan-rekan dari Yayasan Pustaka Obor Indonesia, ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah hadir pada siang hari ini, sudah mendukung soft launching bukunya Pak Andi. Tentu ini satu kehormatan juga untuk Pak Andi bisa bertemu dengan kawan-kawan lamanya dan dengan teman-teman barunya mungkin. Ya, sekali lagi, mari kita menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi pembaca yang mendukung penulis, dan menjadi orang yang bersedia untuk berbagi ilmu pengetahuan. Jadi, kalau memang kita bisa melakukan ini semua, ekosistem penulis, penerbit, pembaca itu bisa terus
kita pertahankan sampai seterusnya. Bapak Ibu yang ingin jadi penulis, Obor membuka kesempatan. Yang ingin menjadi pembaca buku-buku Obor, ada promo khususnya. Dan khusus untuk Pak Andi yang sudah berkenan berbagi ilmunya, mari sama-sama kita borong bukunya, kita beli bukunya lebih dari satu, kita berikan kepada teman-teman kita yang mungkin masih menjadi orang tua pemula, supaya akan ada lebih banyak lagi orang tua yang efektif, orang tua yang baik, orang tua yang bisa mendidik anak-anak menjadi generasi yang lebih baik, termasuk saya. Terima kasih teman-teman Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Pak Andi yang sudah memberikan buku kepada saya juga. Nanti kalau ketemu saya minta tanda tangan ya Pak Andi. Ya, ya. With your signature. Ya. Memang. Ya, terima kasih. Ya, sukses Pak Andi untuk promosi bukunya. Jangan pernah lelah berkarya Pak Andi. Saya pasti akan jadi pembeli berikutnya untuk buku Anda berikutnya Pak. Salam untuk Ibu Nana dan untuk your child Pak. Sehat semua. Untuk Bapak Ibu yang sudah hadir sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu sekalian dan ya selamat datang bergabung menjadi keluarga besar Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf sekali lagi kalau misalkan tadi ada gangguan jaringan. Saya masih di airport ini nganterin mama mertua. Tadi baby saya juga ikut, cuman lagi tidur jadi nggak bisa saya tunjukkan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you, Andy. Terima kasih. Thank you. Thank you so much. Massive thank you. Dengan senang hati saya ketemu semua banyak old friends, and I hope that you get a chance to look at the book, and I hope that you find it helpful, even if you are in the grandparent mode. This is also a book that would be very good for you as well. And of course, I just hope more than anything that it gives you some ideas and strategies of maybe some different ways, better ways of dealing with your child or your grandchild in positive and effective ways. So thank you all very much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Andy. Thank you. Thank you. Gwendolyn is joining from New York City for you. Ah, okay. Gwendolyn Thank needs to you, turn her Andy. picture. Where is she? She needs to turn her picture on. I want to see her. Okay. Gwen, you still there? Yeah, I see her name, but no picture. Hi, Mr. Whitney. See her now? I see San. I see San. Yeah, she's on now. I Hi. think. Oh, there she is. Hi, Gwendolyn. Gwendolyn was a student of mine when she was 4 years old. Yes. And I haven't seen her since then, by the way. So, She's in New York City now. wow, very good. You still remember me, Gwendolyn? What? Masih ingat saya? Yeah. Okay. All right, everybody. Thank you so much for listening. Thank you. Bye-bye. Thank you. Coming, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, Pak Andi. Thank you. Thank you. Hopefully it'll be a success. And Yeah. I'm available almost any time to do something like this. If you feel like we want to do it another time, I'm very happy to do it. Oh yeah, thank you very much. It's unbelievable. It's success, Pak Andi. Good. Good. Well, I have one caveat. If I do it again, I want William to be the moderator again. Yes, I hope. Good job, Yeah. William. Excellent job. Thank you so much. Yeah, yeah. He will be back maybe this month, I think. Yeah. Well, it doesn't matter. If I'm in the Yes, States, that's all right. Yeah. still do it in the States as well. So, Although he is in US or in Australia, that's all right. Yes. I hope that he will agree to be your moderator. I agree to. Yeah. Okay. Thank you very much. I'm going to finish here now. Thank you.